40 ଟଙ୍କା ଏଟେ କମ୍ ନେବନି ନେବନି ଦିଅ ଗୋଟେ ପାଣି ଫାଣି ଦେଖିଦେଲ 40 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଷ୍ଟରେ ଆଉଛି କହିଲ 100-200 ଫୁଟ ତୋଳା ହେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ବାଟ ରାସ୍ତା କରରେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯାଇକିରି କିଏ ଗୋଟେ ଆଉଛି ନୁହଁ କି ତାପରେ ଲୋକ ଆସି ପଚାରିବ ଭାଇ ଟିକେ କମ୍ ହେବନି ପୁରୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିବ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ୟାର ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ये देखो यहाँ हूँ साक्षीगोपाल मंदिर सामनार किसी केते सुंदर परिवेश टिके आपण मैंने भी दर्शन करूँ मंदिर भितर तो मोबाइल अलाउ नाई मु जान नी फिर भी पशि जाइली आखपाखु पंडा मैंने आसिक धरी पकईले कहले भाई रुह 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 1500 टଙ୍କା देकी जाओ पंडा भाई आसी पहुँची गले मोबाइल टाक बंद करा कहले 40 ଟଙ୍କା ଏଟେ କମ୍ ନେବନି ଦିଅ ଗୋଟେ ପାଣି ଫାଣି ଦେଖିଦେଲ 40 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆଉଛି କହିଲ 100-200 ଫୁଟ ତୋଳା ହେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ବାଟ ରାସ୍ତା କରରେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯାଇକିରି କିଏ ଗୋଟେ ଆଉଛି ନୁହଁ କି तापर लोक आसी पचार भाई टे कम हेनी भाई पीब पीना गोटे पेट पूरीगला भाई ये कौ जगह आज्ञा तेईसपुर पिपिल एरिया नु एटा पूरी एटू केते बाट रहिला ओहो ता माने एटू आ पूरी 30 किलोमीटर आउ भाई गोटे देख ए भाई कतिर आसिक सब पड़े फड़े पीब सांग माने भाई मान गोटे सपोर्ट फपोर्ट कर ना आउ तो भाई मैंने ये पोड़े पिया है आउ रहा 30 किलोमीटर हम जाऊँ पूरी आउटे आसिले भाई को पोड़े फोड़े टे पीदेवे भाई को टे सपोर्ट करेंगे आठी आसी पोड़े फोड़े पीयंतु भल लगे समस्त को।